алейкум дӯстони азиз, созе нағзе саломатиё хубай духтарако як нуқтаи савдо да аксияи калон рафтестай беҳад барои хушрӯ доранд. кӯдакона аз 35 сомон сар мешаванд. баротон аз якта ба якта нишон метим. бори туркию гуанҷояи духтаро марамат биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор ҳафтум дарвоза подвал духтаро якм қатор. мана нигоҳ кунед ҳамин подвал ки ворид гаштед ин магазини Престиж. خلاص رقمشون هم میمونم دستافکا دوران از نرخوره یکتا به یکتا میفهمیم. اینو چند سومن؟ 25. دخترای رو ببینین 25 سومون. من اینجا هم دخترونه هسته هم پسرونه هسته هم منمودش هسته. انا بروکاکوی جینس هسته 50 سومون. من ایوش ببینین خشروان کچستوی نغزینا پیش قیمت بدن ترکی حاضر باشد 50 سومونی ایشیوشم. من اینو هم 50 سومون دخترو هم کالونش هسته هم مای داش هستای راست پراداژای کالون رفتستای حتما اومده ای پیش بروشونه بینن. این طرف دا باشه همه چشم 20 سومون شدگی دخترو. بعد کسانی که فرمای نی بیانی پرستابت دوران مرحمت بیاین پیدا کرده میتوانن. اینچنین جیمپرچور راست پراداژا کردگیان مانا 4-5 سالای هم قخشروایه بهت فسونای کاچستوش بینن 50 سومون. این خیلی کاچستو یگان جدا نیستای با این نرخ بیاین حتما ایره بینن اخی فسونکای 50 سومون دخترو حاضر همین سیزونی جمپرچه پوشش دگی. انا بدن خیلی کرتاچو هستای من بینن فسونای ای چند سمای من بینن ایورا من دخترو 50 سومون کرتاچوی فسونی تورецکی. مانا چند تا رنگای چند تا размерай اومده با ای پیش یک تا با یک تا خطون تماشا کنین دخترو. بازار کاروان طرفی تیلو بازار مانا هفتم دروازه подвал магазини Престиж. انا بعد این جیمپرچو با ارزان بوده 35 سومون باری گوانجوی دخترو کاچستوی بهترین نرخ. انا ایجاده با هستای دیگر چیزاشون ایو چندی؟ 35. من اینجا ببینین دخترها 35 سومونی. ایو را ببینین خیلی قفصون نکن دستافکا هستای رقمشون هست در روی اکران. برای معلوماتی بیشتر با میتوانین که خودشوندن نویسین. من ایشا ببینین خیلی عجیب. من 35 سومون. اینجا هم دختری هستای هم بچگی. با ای وایتون چندن شپچکو 5 دخترکو آخی شپچکو را ببینین 5 سومون. یم همه خیلی دخترونه بچگونه ایره بینین قفصونه 5 سومون بهترین نرخ یگان جدای نرخ نیسته لیکن شما بیاین حتما از همین نقطه سودا پیدا میکنین. شبینین با منه واریانت های بهترین با نرخ ارزان برای شما 5 سومونی. دخترکا راست پراداژای 35 سومونашон бинен ҳама намуд футболка 35 сомон качествошда гап нест ҳичи намешава. кӯдак да шута мепӯшонед. мана беҳтарин качествои размер катян диден ҳамаи размеро ҳастай. ина каседа дар корай ҳатман омада ай пеш як маротиба тамошо кунен баъдан метавонен ки интихоб кунен. марҳамат ира бинен охи خشروچان باری هم ترکیه هم گوانجو. اینای تنیس کورم 35 سومون کردگیان یگان جدا این نرخ نیست دخترو. اینای کپشون دروش هم خیلی همش 35 سومون خیلی نرخ باور کنین جدا نیست. من نای کار دیدین بهترین نرخو 35 سومونی. بازی یک بار نقطه سوداشون وارد میگردیم. مغازین بهت کالونای دخترکو همه نمود هسته. ما فقط از شما دا عکساشون نشون دادم. لیکن چیزی که شما در کار میشوه میتوانین که نویسنشون بو میفهمونن تو نرخشون کتی. من کرتاچوی ایدونه دارن پیژاموی فاسون دارن همه چی هست. ای پیژاما چورا بینن خی قفصونن. اینو چنده؟ 85 نرخشون هست. نرخشون 85-95 هم خیلی بوده. اینا پیژامای هم دخترونه هست هم پسرونه. بعد ایو را بینین فاسون عجیب دخترو. اینا برای ایت یگان چی گرفتنی باشد برای دختر و بچه‌تون
حتما بیاین انتخابی زیاد دارن براشون همش خوشروی با صفت های دخترها میشه بینین اینه چنده فسونچه 350 فتواشون منه با ارزان میشوه یا چیزی را که میبینین مثال با ارزان میشوه از آن نرخایی که هست با ارزان میشوند منه خلاص انتخابی وسیع لباس برای دخترکا و پسرکای شما دخترها منه یا شبینین یا چندن 65 سومون شدگی качествои беҳтарин тамошобино мана шабинен фасонакай хушрӯчаян ҳамаш фасонанд духтаро инаи дивои кара бубинен хушрӯае чандай 150 мана турки тоза марҳамат духтаро биёен ҳатман анами нуқтаи савдо аксияи калон рафтаистай ҳозир ма бо дигар намудошам нишон метиҳем чи аксия да ғалтидагиай бо метонен омада хитонай пеш бинен доставкаам доран рақамошон ҳаст дар экран духтаро иҷара аст продажа инаино 70 сомона буданд ҳозир 35 сомон шидагианд брижачои фасон ҳам духтарӣ ҳам бачагӣ аста иҷада мана бинен хушрӯ ба брукои ҷинсшонам арзон шидагиай брукоитон чанд шидагианд ина 50 сомон духтараки размеро ҳамаш ҳастай марама дира бинен бруки фасон и тарафам ҳами хел 50 сомон каддо меша ки мегирен 50 сомон инаи пижамачошонам ҳозир аст продажадай мана бинен 50 сомона пижамотон 50 сомон мана 35 сомона бо ҳаста занаин жимпирако диден иҷа футболко ҳастай анаи футболкое ки нишон дода будем иҷада ҳастай бо мана 35 сомон иш чанда анаино 35 сомон мана аз 25 сомон то 35 сомона ҳастай духтарако на жимпирчоошон жимпиракошон ҳамаи чизошон хушрӯай духтаро як бор омада ай пеш борошона бинен интихоби хеле васеай бана пижамаора бинен